Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamaipun ajunan Simulja Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Mawardi Amil, ajunan Simulja Kiai Fathur Rahman Amil, ajunan Simulja Kiai Nurus Salam, ajunan Simulja Kiai Zainuddin, terpengasuh Musalla Al-Farabi Al-Ustadz Abul Khair, Semolja Jukan Kiai Abdul Halim Al-A'la, Kak Dinto Kancah Pondok Dimin Endurul Jadid Paiton Probolinggo, ajunan Semolja Kiai Adam, tersedaja para kiai. Si abdina tak bisa nyebut setong persetongan, namun tak ngurangi abdina ta'ati termulja akin. Semulja juga Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur EPON, Semulja Ketua Panitia Penyelenggara Zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Semulja sedaja para rabu, para beleh, para undangan ahli mahabbah rahimakumullah wa as'adakumullah. Tanpa panjang lebar, karena ampon tebegelek, kita bersama mirengakin irsyadat, taujihat, sambutan kalimah istiqbaliyah, ampon cokop lanjeng, abdina langsung to the point. Para rabu Imam Ghazali pernah ada bu, manusia gak dintomi Nabi terodet dia orang arke ya juna Allah bisa mele telok perkara. Setong al-intihau ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senomor dua, wal intima'u ilal ulama li'annahum warathatul anbiya. Senomor telo, wal intima'u ila ahli shalah kama qala Allah Ta'ala wa kana abuhuma salihah. Bahasa Madura epon, orang gak dinto montero tetia orang mulja bentanto nasi hadir gak dinto para tero tetia orang mulja, karena saya jelas para rabu secok bucok no orang pakun tero tetia orang mulja dunia akhirat leres bada buktena bada ponapa secok bucok na manusia sesak rosak na manusia pakun minabina potona tero eka oliyah tak pada ben abakna tero ibadah orang selebih bagus. Tada ceritana minabi pada orang teti maleng pas anaan etoronaki mban deraja na benengkok teti maleng sobong keng nikah keng lamireng mon sapa nikah mon pada orang teti bajing pas anaan idua akin bahkan ididik teti bajing
nika sobong kek mon tapalang alias kecelakaan bedah maksudnya katipun apa apaan dadi maleng apaan dadi bajing apaan mursal anak enggak ditotop pelecok pas toron mursal bedah bisa gak ditok karena buah itu kalau jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Jadi bila pada buaan gak dinto keker para rabu tak kira jauh dari pungkana mun depak ke pasar guru benih keker keng ecuan lah. Nah malam hari mangken beten kaula ban ajunan gak dinto pada tero teti aring molja itunya molja ning akhirat maka pele salah setengah pungkana nomor setengah al-intihau ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulama pasepakat fala yu'adiluhu syai'un nyare kalakuan sekak dimanal pe paling akhir etal pe akin pungkana pungkasna puncaknya nyemak dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyemak ka pungkaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yu'adiluhu syai'un tidak ada yang menyamai daripada usaha ini maka para rabu papo nampak bisa setal be ke Gusti Kanjeng Nabi mulja malam hari mangken gak ditop ini ampon molot dan benih rasol Rabiil akhir gak dintokeng amolot Ustad Abul Khair anapa tero usaha ase nomor setong gak dintok pakelar bulan nampak bisa ki tero amolot tak kepek lah tak kepek pasaan lah pasaan kerja yang siang muda geluh malam hari mangken para rabu jajan kak dinto siaturaki kak ajunan kak dinto tidak sesederhana seperti yang kita pikir tidak sesederhana seperti yang kita pikir ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in minal ma'kulat fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilihi sahabat abai se majaki molot dan ibaca kabuja molot dan ibaca kabikina gandum sebisa ika kabai roti pas beda roti ketika disa au syai'in minal ma'kulat wa tabapun apa bisa sebisa deeran gak dinto yattarib wa la yastaqir kak dinto aputi para rabu tak lem tenang i dalam badan hatta yaghfirallahu li akilihi sampai orang gak dinto si ada resapora dosana ben Allah subhanahu wa ta'ala gak dinto jak ben soromban make kopi na begini kan aing lain pun aing gak dinto minabi ibaca akimolot aing gak dinto menyabi imau saki salawat ben lastari gelak sarang Kiai Abdul Salam Nurus Salam lastari mau saki salawat dakhala fihi alfu nur wa alfu rahmah maka masuk 1000 cahaya masuk 1000 rahmat maka faman syaribahu siapa orang sing nginom aing gak dinto yakhruju minhu alfu illah wa alfu ghillah bakal keluar dari badan orang sing nginom aing paneka 1000 penyakit 1000 rasa dendam lobat Allahumma sholli ala Muhammad parjaja engki tak parjaja engki anapa sabab nikah mak sateja nikah aing panika seki buru pada debu katika ditok ini sudah diteliti oleh orang kafir peserang Dr. Masaru Emoto dari Jepang bahwa air gak dito para rabu akan membentuk sebuah zat sekak dima akan berpengaruh kepada orang yang minum terserah apa yang dibacakan dan dikatakan kepada air tersebut bila ibaca aki barang gus bagus kak dinto saya nginom bakal teti bagus bila ibaca aki coba maka bakal coba sehingga para rabu nalekana dimin para sahabat ben Gusti Kanjeng Nabi minabi maos ayat ruqyah yaitu Fatihah esropaki ka aing gak dinto pas manti wararau anapa ma aing mak beni kopi anapa ma aing mak beni teh karena si asli bacaan aing di dalam Al-Qur'an
sebagian besar apa yang ada di bumi kak dito para rabu dicipta dari air. Maka aing di dalam taharah jaipon Abdul Wahab Asy-Sya'rawi kak dito para rabu, anapa aing gak dito menempati taharah, menempati yang pertama, karena selain dari aing gak dito minangka pengganti yang bisa menghilangkan dat najis, yang bisa menghilangkan kahanan najis, sekaligus dapat membersihkan, satu-satunya hanyalah air. Batok ekeret ki bade bekas napa? Bekas najis, pocur najis sebaki najis ma'fu. Dari gak dito nyereng kau leban ajunan syok koren malam hari mangken bisa acampo ipasemuan mulja malam hari mangken malar muka terraja barokan. Kaula ajunan gak ento hadir beni polan sehat mak beni. Kaula ajunan malam hari mangken hadir beni keng polan sempat beni. Kaula ajunan hadir malam hari mangken keng epele ben Allah bisa hadir di tempat mulja gak dito. Bada orang bah ngocak arapa ban mak hadir engkau ngiding pengumuman, arapa ban mak hadir engkau yonceng, arapa ban nama hadir engkau polan sehat, arapa ban nama hadir engkau polan sempat. Itu para rabu kata-kata yang sering keluar dari mulut kita, benar, tapi ternyata ada yang lebih di atas itu. Kenapa? Kita dipilih menjadi orang yang akan menjadi orang baik. Pada kitabnya mana Saidul Khatir kak dito bara rabu ite buakin sarang Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa tafakkartu fi sababi hidayati may yuhtada. Engkau dia mikir apa sebab orang rima pah mulai hidayah, apa sebab orang rima pah sadar jabun Ustaz Abul Khair gila, arapa orang rima pah kencang wantibagi mayyataqayyadu min ruqadi ghaflatihi, arapa orang rima pas jaga si asal ngidah, arapa orang rima pas semangat ibadah. Faswajadtu sababal a'zam, maka engkau pah nemonin sebab paling tinggi itu apa? Eki gak dinto ikhtiyarul haqqi lahu, karena orang tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qil, sebagaimana dikatakan oleh ulama, idza aradaka li amrin hayya'aka lahu. Bila ban epele ban Allah epatati setong apa baik epatati reng bagus epatati reng cuba badi kasokanin ban Allah hayya'aka lah, maka sedia kisarana sepah magempang dari pelen Allah. Mon etan tawaki sambian tetireng bagus mangken ipa gempang sarana sambian bisa entar gagak dinto. Keng mon sambian jet etan tawaki tetireng cuba makin maksa ada remah sambian tak kiri depak ke tempat gak dinto. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan tidak sederhana para rabu kaula ben ajunan hadir gagak dinto. Nikah nih maka parloh pajak benyaan asyukar ke Allah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ben saben orang riya epa gampang kelakuan dari pertama kali diciptakan. Mon cipta tadi orang swarga epa gampang kelakuan swarga kati malam bare mangkin. Mon keng jet cipta aki tadi orang neraka epa gampang kelakuanna semololo entera ke kelakuan neraka. Pas epa reput melolo epa rekong melolo dek masa tak depak ke kelakuan kebagusan. Pegawati zambian bagagai zambian pahebatin mbian si anian montai kasokani pada Allah tak bisa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak punya kehendak melainkan Allah yang berkehendak. Maka dari gak dito para rabu ngereng kau leban ajunan mak masemak ka kanjeng Nabi. Orang ni kesemak ka kanjeng Nabi yarkhai ben Allah. Satu-satuna ke bulan Allah saya oleh ngincam asman Allah Nabi Muhammad pun mun lain aja buat magawat. Bada orang anyama Muhammad Rahman lopot deh. Si bener Abdul Rahman. Bada orang nyama Muhammad Somad lopot si bener Abdul Somad. Karena Somad ni kasih sifat Allah tak oleh angkui ben lain. Keng Nabi Muhammad Masya Allah ibri ngincam nih.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iblis ngincam berharap. Kenapa? Karena Allah tibik sadabu wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Mun bada Allah pasti sebut aspada Nabi Muhammad. Tak bisa. Malah mun reng matura para rabu dari saking sakral lah asmana Allah ban asmana Nabi Muhammad. Ika bayi cimat mun tarjalana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pai ketok tangaan. Muhammadur Rasulullah isambi mangkat. La ilaha illallah isaba iromana. Jaipon orang-orang dimin. Ajir dia makilah kecelakaan ada rumah. Ki ba selamat ipa mole ka romana. Dari sakral lah. Bada orang knowledge Allahu Muhammad iketok tengana itakok das iketok Allah ike berangkat Nabi Muhammad sahabat iroman wataba balik orang kaifiyah macam-macam Nabi Muhammad nyama asmana Nabi Muhammad fakta asmana Allah badaning iroman nikah pakun nikah diri sakral di mana ada la ilaha illallah pasti di situ ada Muhammadur Rasulullah sampai berarabu beda telok ayat setak ning besa jak tioti besa menikah nikah laki bini napa aqimus shalah wa atuz zakah tegakkan solat laksanakan zakat orang remun la abajang bajar zakat dah orang nikah mun tak majaran zakat parsekoh para rabu anapa wa ma mana'u az-zakata hadis hasan wa ma mana'u az-zakata illa hubisa anhumul qatru. Bila pada kaum ria pas tak toman majaran zakat cerek kaum jeria illa hubisa anhumul qatru tahan make ojen tak lem toron. Nikah hadis lengkap pa khamsun bi khamsin bada lemak musibah gara-gara lemak kelakuan salah setengah wa ma mana'u az-zakata illa hubisa anhumul qatru. Jadi ni kau ni geng fenomena alam ni geng beda sekonslet di bumi ni bener beda sekonslet malah jaipon BMKG gelak pada BMKG gelak Badan Meteorologi menjelaskan kenapa hujan ini tidak turun karena anginnya datang dari timur tetapi ni kata ring hudbek tebak cak samangken musim ledak ning tebak tak mun lambak kapat kalemah kapetok ada lah lobar bener bajan ojan nemor bajan nemor terus salbut mangken manika letak ning rata orang lu ja Allah itu orang ja Allah ka ditomi nabi kadung laga sokan setong perkara kun gadi ada bukun ora era innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun kun ada bukun dua huruf kun akaf benun. Ada orang lebur majar zakat, azakat menolak, lambak, mon beda masjid nyombang pertama, beda musola nyombang pertama, yang tak bajang, salbudan boleh. Tiga lagi bini. Ayat nomor 2, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Mun ndak ke Allah, kau tunda ke Rasulullah. Mun ndak ke Rasulullah, kau tunda ke Allah. Jak sampai sana. Anishkurli wali walidaik. Senomor 3 asyukur tibin ka sengkok jabun Allah ban asyukur berterima kasih dak kering sepoduan ban mun kang kepegang kok bagus kering sepoduan nika para rabu ayat selaki bini iwan gula kemper banika bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan banyak orang nyari barokah depak emah kering tua nata hidup bener padahal minabi keran atau robaroka apa rabu tadak lain angin ka orang sepo dua bulan di cerita nih kau kuan nih kayak orang setem buat nih kalau mbak kayak Gusudul Khotimah bekas bejing kula tanya sambian lembak mun ngecok tak tomani kening tak toman geng mak bisa ndik dua gauli nah apa dua nih kan beda yang bah ngaku kagula ini kedua nagula jaring butuh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
doa kebagusan kering tua-dua baik kebaik ngico pada timbian mun ngico macam gini kah engki ke tak tu mani capok gula dan tak tu mani gening capok doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira teti gula bandi kesimpulan hari mon dari barokan ring sepo dua doa kus bagus yang gue coba ki mati menggandan gula andi menjadi alim menjadi gula ni banyak karang nak kayak apa Dimin pernah beri dua ke gula minabi terus selamat aja pon ntar jalanan seru macam ni kan Bismillahirrahmanirrahim can pak tak ada apa can bu tak apa-apa makan can pak tak ada apa can bu tak apa-apa dan gula mator doa pun apa nih kaman mak pas beda doa ngak penikai tak pas ada bu apa jadi ya beda hadis saya pun apa man hadis ya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain ridwan Allah riba dari ridwan ring sepo dua bentukan Allah riba bentukan ring sepo dua mun jana pak tak ada apa jan bu tak apa-apa baki beda apa jong nega boleh unding sampean gula makan maca gula entar ke kamu maca gula dari perjanjian dari yakin gula jelas gitu malah jaipun Abu ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani salah setong sabab manusia ni mati kafir napa wal aqu liwalidayhi tereka kering sepo dua ni tak kira nyambi iman bani Islam saya rasa ada bu Abu ya Said Muhammad di dalam kitab napa hadayul ahya lil amwat badalema sifakal mati kafir da bu Nabuya wa aktsaru may yukhsha alaihi suul khatimah paling benyan orang seko bateraki mate tak nyambi iman tong al mutahawin bis shalah enteng abojeng dua wal aqu liwalidayhi tereka kering semua dua telok wal mudminu li syurbil khamri tak ambu semabuk empat walladhi yu'dzil muslimin orang semono nyake enring Islam lema wal musirruna alal kabair orang se tak bu ambu ala kutusa raja lemak nikah mon paski makin dilakoni ambui takok mikmatena tak nyambi tak iman ban Islam pakelar sambian saya molot mak pakelar saya molot make sambian makeluar dunya 200 juta molot keng mun matin letak nyambi iman ban Islam ada syafaat karena Gusti Kanjeng Nabi ada bu sakak itu dimin Jepon Kanjeng Nabi malaikat Jibril ni pernah hadir ke gaula pas abri pelian ke gaula baina ayat khula nisfu ummati al jannah wa baina syafa'ah kaula panika ipakon mele debu Kanjeng Nabi separuh umat dan kaula masuk surga geng separuh tidak temu nasib bensin nomor 2 kaula suruh milih syafaat fakhtartu syafa'atah maka kaula milih syafaat wahia liman mata la yusyriku billahi syai'ah syafaat kenikah eka andi orang sematena tak syirik ke Allah tak kafir pokon kita kafir pokon mati nyambi iman ban Islam bakal ngaulih syafaat dak Gusti Kanjeng Nabi keng mon mati na kafir ada lobar kelenon mak kelenon saboran mon geng jet bangken panika tungat tua kelakuan acora melarat sedur nyulodura ke swarga mak melarat acora bihisabin ki banyak kerenaan ki banyak treksaan bagi sedaku mik nih pada tak ada mogian dan sampai makin nih kan saya baba saya tah kita SMS kita cak selamat cak dak remah kita SMS mak tadi si odik jak ring si sobung omor terus makin kita SMS cak dak dapat yang kini apa hutan kita dak SMS nah apa sih yang buat gitu deh pasang pasan apa ya jaring pasal sunnah salah abad lah tak pasal sunnah bagi kau nak kau kering apa sah
Apa siapa ban enggak? Senin Kemis pah ngocak, saya enggak gila ban. Salat sunnah malah monta gengku teku wongku malah. Jok pasaan terawihan mun bid-abid gelu taya toro. Papa kun nyari sibek patas rob. Mun bah imamatil matardil. Bismillahirrahmanirrahim. Ngocak ibu di abid re. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngocak ibu di. Pabile sa rokok mon kadete kana. Menarat Quran nah. Imam Syafi'i di min nabi bulan Ramadan hatam sibidak kalih mun kula ban sambian bini hatam sibidak kali mun pasaan mun lemadam ngabi telo jus marjan jus ABC jas jus beni jus Quran mana jus alpukat jak mon reng adan maghrib mon bahasa anda reng jawab sekali ni ser itu negatif selain demak ngakan bener apa nasi yang buagi tetiguk lakuk berarabu mon terodur nyolodur masuk surga usandi kenalan ring dalem mon tandi kenalan ring dalem bek abid katon saya kenal ring dalam, saya molot di malam makin nih. Ni ring dalam nih. Ring dalam. Teti guluban panjenengan makin nih kan ngireng, niat makenal. Gela sareng Kiai Nurul Salam ampun mau saki marhaban, kaula ban ajunan sabi manceng. Anapa? Menghormat dak ka simbol kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Apa aja kita manceng dak apa? King polan tormator ka Kanjeng Nabi pak mancing sami sareng podok ikarang jampakah sambian mon beda mobil lagi ai mancing santre padahal dek kiai ini dedep tetekna kiba wardi tetekna kiba hor mon ajalan mon bahno mampa bahno ning yadan satre pahlibat mancing santre subir aja tak gena aja tak iba beba aja kajan roh mulai tak temu aja tak kiai dedep dan sopir pun tak ada, ia bila saya hormat kau. Apa? Simbol kemuliaan. Sambian minabi pada bendera. Hormat kepada sang saka merah putih. Hormat kau paning sini. Ada apa aja gun kain lu. Mak nyari lakok. Lu jadi pasar banyak. Keng ruas simbol kemuliaan serah. Para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia si banyak abiin pateh si banyak abiin tunyah ben lain pon untuk negara kita merdeka teti hormat salah abak letak nuru abrang king menghormat kepada jasa-jasa beliau ini simbol bahasa di bah pada tebu menghormat ke bendera pah kafir mak pas terapas gel engkin apa buntar kafir itu mun bah kafir siapa masuk ke surga kak amolot kafir tahlil kafir kafir kapi sampai surga gulak bener ini berarti mun hormat ke bendera hari kafir kiai sepo si hormat ke bendera pak kafir kapi muntahlil dia tak gena muntahlil dia kafir orang amolot cukan bid'ah hari bakal masuk neraka terus ke syekhona hulil deui cering syekhona hulil diga benigun syekhona nasi wali terus ke santren wali gepi sing ngucap bid'ah kafir rute temu jauh wali aja si bad wali murid jadi ikut terus terang Pak kalau hanya berdasarkan pengetahuan mohon maaf jak nyol menganyon karena orang andi ilmu neka bisa eka oleh dua Pak setong bidirosah dua bilwirosah yulang na boleh dirosah wirosah dirosah ni kayak beri na contoh ban kaulah serah
Abu Hurairah tak bu ambu si berdening Masjid Nabawi mak menyemak ke Kanjeng Nabi mirangaki pon apa si dewi Kanjeng Nabi pasti ti periwayat hadis aibuan. Sayyidina Abu Bakar tak pati meriwayatkan hadis tapi beda debu ni kagaula oleh riwayat dari mantona ki Maimun Zubair ada bu apa debu ni Kanjeng Nabi apa selenaki katang ate ban Allah taala mari selenaki ka pibi kok ka ate na Abu Bakar arinya mana wirosa tak usah dirosa mun pelenggen tore beri na jotok si muduk ekokoan si alem tak endi santre si budunya santre nah beda tak ada banyak sudah iya si alem tak endi santre si tak alem nyan sigi buru kau le budu ikwa banyak santre hari benita salem benita kalem kenapa kini kasih kocak wirosa cek saking bahasa HP ngangkui program share it mun bluetooth kan dalam mbak makin share it kor lepas duakin HP serot program mah noro kepi pak masuk akal iya mun tak masuk akal yang tak tahu munduh kula wara Rabu pengajian ke situ Bondo kula ni gak ndik murid ijak murid dengan pakun aliman kia ustad tadi ya kula ni ndik murid depak kula ke situ Bondo kas tisa Subermalang apa deh ibu suki ni kan lawan besuki pesantren tamu raja berarti ay sambian di pesantren engke abtina anu pesantren raja madrasan raja santren punya ay Arya nyalip tak lempel jan jadi gula ni ngah dirosa kenikah wirosa dan gula bangun jangan sini ni kada sambian si bahdi pesantren abdi ni ka awal kiai ben pengasuh Nurul Jadid sareng ki Zuhri bodan apa ki Zuhri Rabu malah ki Zuhri kadang abek ta belenjaan kiai abdi na bangun ka ente belanja Allah bi gula pesan ikan ni gula jak saking takok tak takok ke janggolang ka Allah kau bi gula jak saking gula tak takok ke janggolang pangkat ambian bagi ke gula di gula kala ambian gula tidak dari gula terus semak ban guru ke gula kau bi gula apa mon kon pinatur ya apa ke aduh tak ning porop ben semak ke guru ke haram ya petong kali petong derajat anguan semak ke guru ben kun tukang caca pidato ngak gula ni gula makin ni kapah ben guru mbak enbi engko itonton na terus ben mun beda apa mbak enbi engko itilpun na terus otak engko entar ke rumah na ben umpama guru ka ulengan ni korban ambu pidato demi Allah ambu gula tak ning borop ango semak ke guru cak kun tukang caca kada gula ni apa ke apa ngak gula tiga mak deti saboran nama ki saboran ki ingat gula ni kan sambian arke bila si arke mun kita ada tenggak mun kita ada tinggi telefon monoloh depak ke kamar mari nego bulu mulai make taruh nan apa tak kira bederek nelpon tan mayu siapa yang menjangkau tak kira bederek nelpon sambian dah depan apa punten jak tak sodop jak tabrakan tak tahu jak jak penting mun pangkat sareng ki bawardi ki Fathur Rahman jauh ke jak penting man Kidul Halim deh ini adik gelas gula nih ing santren doang oh jak penting sareng ki atuh jauh muslim apa ni ke kiai kolam nyaman nih kiai jeding gula kiai ceret ija le ceret ning seceret gun itu wang sabak ke gili raja sabak ke gili genteng ija ceret ni ke tak ring kolam kolak benorek gula siapa yang ngolak nyiret dan gula lah motor
jak saking tak jangkolang ka Allah ya berhubung lah pangkat lai beri ngak nikah ya letin kan ere kebagusan kan oleh bener lagi ere kebagusan oleh sepenting gula tak ere orang gula tandi eber mak ning dalam pikiran tandi eber kancang gula sokitan tak bah terus soki ban kan berdewan kancang gula tan keng mun kemuljaan semak ban guru tambah bah kemuljaan benda orang selebur ke kanjung Nabi telo irabui kanjung Nabi manono bararabu pas porop pang kadaban gula bagi ban gula kepi wah tak ning borop mak semak ka guru gula mana miani dan ngadang ka guru bakun ngelak parlo namono mun bunga tak habis ja mun sosa guru dormator kira-kira nobat apa kiai kering burung entar lobang ndak kering sekali ada obat maknya mak kanak pati pada berok kerja saja gara-gara diri bener apa bener lampu nih si berdini nih syutingan nih sebab solap kau nih ani kepakelar terak kata panika ini tidak akan pernah berfungsi normal lampu si berdiri atas tidak akan pernah berfungsi normal bila tak ada desel si tatatan dulu desal guru ke Fathor, desal guru ke Mawardi, desal guru ke Adam ke Nikudul Halim, desal. Sengirim setrum, keng bila latera lampu na kalau pai ke desal lah. Ada di mana bereng ngabata desal mulai gila, jauh tak ada. Alengon mah ngota, ason di mereka nak mak nyaman ni, wah, ason nasi baca bang, lampu apa di matera, gua, elang desal lah. Bener coba wah lampu mate eson mate selonjai gada desel pangota jok desel cina yang kui kok mangkana surah Al-Baqarah ayat pertama kan tak ngakui hada ngakui dalikal kitabu la raiba fi benih hada cet beri dan hada aja kau orang dari lima pengacuna dari Makassar esen ada waduh dah ada kerja kiai monodo ni semorok coba ambian bah semorok bah dari Gilir aja TV entar ke rukun family ya entar ke rukun karya bagun kan makin kan bareng kan tak tahu aja udah kabar gitu penelitian lagi burung ngetek pok boda orang jangan anapang berdugun pemilih berdugun karya itu mak ni kah mak punya ni kan oh itu hah kimusle pulang kimusle kira kan syukur apa kau bu ujung punya apa benih sabaro deh tat Ustaz Abdul Khair sabaro si hadir sabaro apa jago korsen kari sakon nese te kosong dia apa bunyinya dia apa jadi ya yang tak masuk loper korsen jadi jongkun yang panas ojang gini kan apa mohon 400 lebih deh tat tong ngobrol kata ulang berempah kan ditemu dari berkat biasa gini mau betul Masya Allah sekarang kong wak sekarang kong termasuk surga kabeh ya mayu janjian ku laku sambian mon masuk surga ku laku letole muslim tak kau tak masuk mon gula ni kapah telepet pah ngocam bian tore ke mak bocor temu kau uli sambian tore masuk sini noro gula bian sini ke kia mon gula masuk sehari bi gula bian tore masuk orang beren ya keng mon pada masuk kak mon pada tak masuk jari seharian kak keng nanti masuk insyaallah enten dor tore mak menyemak kering dalam ni lewat apa salat ayo banyak maca salawat orang maca salawat ni kama paling sakoniin bekal beda lemak kalak bekal beda lemak manfaat tore buleban sambian sambil lakonin biasan mau jual jamu mun tak boleh hasiat tak paju je orang ngajual jamu ni syarat beda telok kabala manfaatah saya jual kudu sesuai ban saya jual
Mon ajual jamu lempo saya jual koros tak baju je. Orang bah ngoca enom tibi. Make up kecantikan saya jual atun. Sungguh sedaya. Arok tak baju je. Jamu langsing saya jual lempo. Oh, anggota dujak gudang ngajual jamu langsing. Tak baju je. Senomor telok syarat montoro pajua beda testimoni. Testimoni ini keberapa? Senginom jamu genikah pas terasa khasiatah pai ke bola kau orang. Gula lambak arangka tak bisa jolon. Minum jamu genikah berkah gula bah. Wah, minum masalah ini. Tadi mangken gula ke bola khasiatah. Setong khasiatah apa? Top no topena kala ibadah orang baca solawat. Badadabu dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Majlal Asrar, man fatahu kasratu syiyam wal qiyam falyashtagil nafsahu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa orang senakal apa sa sunnah, senakal apa jangan malam, maka sibukkanlah dirinya dengan cara memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu. Nomor 2, man aktsara minas salat wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sebanyak baca salawat ke Nabi kaula ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tong atalallahu umrahu, Allah bakal melancang ke umrah. Ayo mun banyak baca salawat lancang umrah you. Takok kun takok kapi mun urusan mateh bagi gula takok ngetek nih bagi binian je ngetek kah mun bedereng mate robah ngucak dek ni kah lah bedereng mate poling wak mate mor kita mari tok petok lah anyar poling guru beni takok mate mikir beras ruang segi boy arwah segi boy wah oke segi boy sobung bener beras larang dah iya kau arwah atallahu umrahu napa boleh ni kak wa wasa' rizqahu, Allah bakal melancar rezekinya. Waduh hari saya keputar ya bi gulam yani doa kita tercoki ya kepi anapa mangken ni kak perjuangan ni jad putus pesew asabab melarat nyareng ikhlas ongku ya mayu masjid magi ni pesantren bah bangun tokang ngajak bajar mun tak miring magi kuban deui pasti tegur ban kiai mai ba miring tang kuban masjid janyak banyak debu ke majar tak majar melarat ya melarat reng ikhlas melarat selake ikhlas sebini nya mengaranya tau kui kiai roh iya kiai bener ngajak habis mun bak na apa itu si asal lah ikhlas roh elang bener lagi engki Allah lawan seteneng melarat lah melarat cai ponten gula istilah dan gula usandi telok i visi misi pisi pc jadi mun gun andi visi ban misi tapi tak andi pisi melarat bagi ngalaman tu saja ya mun tak andi ngocak tak langkong ki istihoro iku oleh telo malam tak langkong jak terus sakit anapa mimpin tak nyaman sekali padahal yang bulan tadi besek tersoki men terlancar rezekina amin ya magi malam mari mangken ni debu nagi ai gela tak jokop ning 102 tor 1000 ning 2 juta munda besek duda emak jaring sompeng na masyarakat berdempak setong nyompeng obang bagus dua nyompeng tenaga polan tak kedua obang bagus nomor telok nyompeng benta menun soro nyompeng tak nyompeng mayu nyompeng unjang ke muslim mayu nyompeng geng senyoro tak nyompeng kita nyakit buat nama tak nyompeng aku nyoro menol angkori motivator apa motivator tokang sotok mau saya sotok lah berangkat pakai nyotok kamu non bagus tempeng tak nyopeng sekali
Nomor 4 resa tak libur nyumpeng manglo panitia ribajan beni dai pengajian di kutu dai ya bagi siapa tahu mun kun dai mari nabi pidato mari pidato kamu le orang berma pidato gila tak cocok ya arama korang roy marong ke ya dena sekecil korsene lembu marot tiake panekku mega montak to nyelat to ya wat megawat rongaroh ingat gelak kan sambutan roh ketua panitia sambutan mana ke wami ke wah anganga otiake montak ribut ya bulan di level ni ngajak kecan mun benring sambutan mono manglo sambutan deh iya adi wudin aban songkan wasro nyambut lebur sambut atas nama pengasuh abdina anjuk ona sapora dari sedaja rabuna ajunan mator sakalangkong dari sedaja kekurangan dan ada baga baba bi orang way bang lo mak nyaman sambutan nih engkau abid sih ngapa lakir menganjak kecar ngetek lo ketua panitia gitu ngetek ya pakai gula lah tukang pidato ngetek aram ngetek wah buat ngetek ya mau gun tukang orak dari baba mungkin siapa tahu mau gun mang lo are guru ngaji re wai pangluang cok santren lap helap mangge santri sini gini aduh kayak tabu ngajar itu wah soro kalau gede aja akemi setong akemi kepi iki kiri kikir sekali jamirami kana jamirami jangan kana iya jangan jamirami ya bagun rame yon jangan boleh gua yon jangan boleh kimon tak ada bareng nih Ustaz Abdul Khair nih kau buang ngetek nih kan ngajari nih kan ngetek ban Ustaz Abdul Khair kayak ento ban Ustaz selain guru ngaji nih kan adalah penyelamat kili raja tak bisa innallaha la yuridul adaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'lim al-muallimi as-sibyana al-hikmata sarafa dalika anhum bila Allah kasokan matorona musibah ke bumi Allah pas Allah ki mirangaki bada orang sekencang ngajari Quran kena gini maka musibah saya patoron niga burung ban Allah inyari aki kenangan saya tak ada ring morok Quran mun tak ada ring morok ke wassalam gilirilah jadi kelilingi tasem ya tangki mun tak ingin kesokan ni selamat mbian terselamat terus amin terselamat terus lainnya gempa mbian terngida arden tertanda gempa ruah ya geng mun malam Jumat taring geng ngagebai tibi rupu gempa tektonik ro nyaman gempa gempa regional mun Bengkalan duma benar apa tolong malam nur tangkel Allah tiang listrik itu bun boleh kaju ibu tu bun capok angin puting beliau yang menerima Madura wah nyaman jek juban lak pada tahun apa wah puting beliau lober nih mangkar sambian ki selamat ya mungkin karena banyak pengajian nih mungkin karena banyak rimurok Quran nih syukur pesabar sampeyan tanda bulhuir murok pesabar dina minta bajaran ke Allah jauh libur itu tak kirim ajaran biantan paling bantawan na beri Petra mau na beri jadi pesannya kita Petra ambian kau Ustaz bulhuir abah Petra tak oleh ande tak kok temu butun
Ini mah pada Petra atau mau butuh. Aduh, yang jerek. Butuh. Labai gabai menon. Ini mah pada zakat Petra atau mau butuh. Aduh, ya mundeng Madura. Labada boy. Panglo ngampul. Jompo ni kamu malam selekoran bulan puasa. Ni bini ni kan asedekah serapi. Pada gula manglo sini kayu mari dengan kibu bi gula sambian sedekah serapi cak ba oba bagus kini kapon sesuai bannya mana malam selekor ni ke malam mulja ni ke bahasa Arab pa syarafi maka nambian sedekah sarapi keng gula ngojak senikah ambian magi sedekah sarapi pabag lembuan coba melek pasar li sanda pak kalangker dai kakan benak anakku ni ke bayi di gelindingan dia deh ya nang di gua macam nak kan magi ko andi dia riak ke bayi di gelindingan salah jeleng buk abang kang bah jeleng gaya apa tang gentangan tas tanam dari ngakan sekali dah bi gule suruh belembuan paten bebek benyaan pola mi beri gula merah benyak lengakan bah boleh ni tegur bah saya ki buri basaan alhamdulillah madam selekor jompo dari ngater sakali gule ngocak ni bini ada serapi ada sobung mas bemada ring ater jaring ben sambian ni bang loy gua mado iya yo ibang lo wah ngampul jet seni kejet ring awam ni tebun Imam Syafi'i jadaltu aliman galabtuhu wa jadaltu jahilan galabani engkau mana debat ben ring alim menang menoloh keng mana debat ben ring butuh kalah menoloh nyebu hari ro boleh mon bas tak bisa giai malam repu kan itu kiai nyebu hari dembuk engkau tak bisa jadi selasa jadi sebisa tikal kiai bah apa mun nyebu tak bisa maju tak bisa mundur tanding arama mun maju mata mun mundur baru ya di menemu dalil jadi sani bakal wari dalil ban kiai jadi dak dalil lah bah ngocak tikal kiai aja nyak debu tak entar aduh ngapa ongku kan beda ceretan dari ngakurban roh madetang tapi sepamator kiai apa itu abdina terus kurban terus sape abdina lempo kiai berempan sape kan petok masa tak bisa beluk kiai cok sape jek lempon senomor belu anak abdina ki buru tawa jalan kiai masa tak bisa kiai enggak tak bisa jadi pun jadi iya mon embi kang kui reng seorang mon sape kang kui betok tak bisa beluk je jadi reng awak mi pentai dia bang ngocak jadi kalau boleh nyari kiai lain kiai gua bude kiai je cerdas ngocol bajingan kan paksa kiai mi nabi sape lempo kang kui betok beluk goreng terus senomor beluk itu nak kanan kini kiai buru tahu jalan kiai mah gertak awam ria ada usaha ocol budu lagi ya pas ada debu ya asa mata asa ay salah debu sini kebah ngocak orang ini mondri ya kiai pas kiai nak ini mas apa nak ya dalam kiai gua pason lobo dos sapi ajurunggut pah magawat kiai apu mak nempo mun tak lempo ausul kiai si ya di mana segini keluar serongga ke sapi naik tak duk ke kiai mun tak ing yemben bo tak lemben serongga tibi tak duk ke kiai ya jadi usah nyari lagi penongkoan jadi kenapa kiai ya melembi ban jadi gara-gara gini kata ring melembi seto ya mun melembi ya cok apa padahal maksud kiai pertama bersama nomor 2 pada keng jaran nomor 2 itu roaki kebuduna kini kesekocak at-tariqatu ahammu minal maddah
teori itu kadang lebih penting daripada isi. Jelas? Angan. Datang mon kering bodoh kandang. Tak bisa aja. Loro-loro aki gelu. Sembilak kala geni sukuni. Tore, diberi contoh ban kau. Masjid ni kama, masjid. Mun kuni dabui ganjaran melarat sebeda makmumah. Pas kun ngucap sini enggak. Muslimin muslimat sajadah iro. Ngiring sia jamaah salat ganjaran epon petole kor darajat magidila ngelele paling ring kampas keluar dharma jaran norok bugiyatul mustarsyidin dharma dabun bugiyatul mustarsyidin dabun senika yajuzu lil qayyimi bal yundabu ayyaf'ala ma yu'tadu fil masjid min qahwatin waduhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin idza zada fi imaratihi. Oleh eka andi pengurus masjid ngala akasa masjid nyediaki kopi kereng siapa aja ngah pokok dari masih kenceng gula mangken alaksanaki dompo gulaku bi gula beri pengajian bugiyatul mustarsyidin bi gula kita apa guli semeliaki, are, segosokan ngaji, ya tore, guli semeliaki kita apa, melihat itu. Pas sekolah setengah 6 wib, di guli pas apa jang solat sunat isyrok, solat sunat duha, keluar, pah berdering guringnya du tanam, kopi setermos, teh setermos. Berapa mak makin si solat berjamaah compok sopu, tos tolo bolok. Coba ring guri. Tabok kopi tempangga baru tandi ilmu oke gini kah oleh ilmu pagi berdering masjid Jogjarian mangken solat berjamaah lemak bekoh persis solat Jumat anapa bertahun beda undian umroh benyaring makan anapa tero umroh banguca kan dah ikhlas cuma bentak ikhlas pak jak gelak lemari beri contoh Embian mun apa jeng aja ada teh hosok, maka tak hosok lah apa jeng. Dan teh hosok, bila siapa jeng embian? Bujak makin saya merasa ke hosok banyak. Apa? Ajam roh, tepan. Ajam digital guru. Aku ni baca guru. Allahu Akbar. Duhur jam 11.39. Ngabas pak ngabas sokoni. Bada orang apa jeng akausan. Bada tulis ini budi semin Gresik. Baca ah ngabas ka baba sajadah bergebar ini mana mau hosok asadakah dan tak ikhlas bila saya sedekah ambil lah ikhlas tak ikhlas lagi sedekah sebab mun sedekah sambian dan tak ikhlas paling 1000 mun sedekah bener iya yuk mun hosok beda gunana cek gunana tak hosok beda gunana beda gunana pada bener ujian guru itu lemah kita berarti moret santre kau tu noro ujian bulan Syakban kerua mun beda pengumuman seputu noro secerdas noro ujian oleh riwayat penghargaan napa bintang pelajar seputu sepenting ongke paham amuan napa boleh manfaat dan salawat wasakkana qalbahu hati ini tenang benar Allah mun tenang ambian kau punya macam salawat orang ribon tenang sehat pak bu sehat penyakit ni kebeni dari deeren nampol pengaruh na 20% tapi minabi pikiran belum 10% mun deeren pokok jabi lebih letak kini berbagai penyakit wa kulu washrabu wa la tusrifu deer enom jabi lebih kek pun pikiran pada melaki nembian andi penyakit darah tinggi ngagak ada sate bisa nembian petakku sengak komat kedua saat ini kita ada dan longgak ada ya pada yang bini dia jangan mikiran proses yuk ambian mau laki jadi nyatanya aki dengan sonat resake kan apa magi tanya dia tahu saya nyatanya aki proses yang penting nikmati hasil
Hasil sunat lah nikmati. Terakhir, mulai Pak. Gula kosong kanan Pak, periksa nih kaki mengerti. Gula kosong kanan. Bisa bayi gula mulai ke Jember nih. Sangat pon. Umi angkat ke gula. Sangat. Gula ki buru pikiran labung tak sampung pon. Yang minum kopi mak tak ngarep boleh. Ila ambitin aja. Cak buk tobuk ya. Orang yang pidato ni jak buku tobuk, papa depan sinetron, ngagak medengah, badan tulisan bersambung. Kan bah penasaran, yonceng boleh gue laku. Terakhir, inang lah, tak nurah pidato bah kurang menol. Jadi ngakireng bini, pamare gelu buru minta boleh, kita amare le minta boleh. Kurang ngabit lu nang kira-kira no leading 2 menit apa jong jam aja dia sejam lebih pon rebu lah setengah 11 lah hari pun terus akhirnya tahajud Pak kimbian mulai langsung tidur gula kemarin janon-janan terus selamat dah bulan sabal ke kili boleh Buru yunang nang yu. Nomor 4 manfaat orang yang baca solawat nama. Wa madda fikrahu cerdas akal. Mun berde-berde kalau pain biar baca solawat ingat. Jadi biar berde kalau pain baca solawat ingat. Kan sekut guru mun berde-berde elang bah ingat di lembajang kan sekut. Allahu akbar sana tahiyat. Allah. Badai babana pental. Cak mari baca solawat. Okay. Bener. Kayak tampana lupa. Jadi mbian mon bakal lupa ya Allahumma sholli ala Muhammad. Keng jak pa lupa Pak, deki kebini nak. Lu siapa ban? Si. Dua. Aku binin pa lupa. Pangkan gula paling tak warjajah ke hukum fikih kun setong. Apa? Watik syubhat kaporob ben bini noreng boleh tak berjajah jadi beda orang tedung ningi kamarah ternyata bah beda yang bebini sangku bini nah bahilakonin sanjodi lampuna pada bagai parah tahu saja lecek gitu tak berjajah dujak sandal merek kepada nomor pada mun beni ku yang kuina tak nyaman je apa boleh bah orang beda nyaben nah untuk yang sebini, lu apa tak atau wat yang lepas depan sebini. Gini punten, kan makin ni ke dunia terbalik, tak temu ke masih buta ke masih melak. Makasen pada orang buta nyaman tat fauzi, mulai gini buta. Hafal Quran banyak ayat makin. Gula pada sambian alhamdulillah tak buta. Ya sina leng. Sanda dapat kesoihatan wahidatan bah tak temu. Apa tak huduhum apa faidahum? Apa boleh ada boleh. Apa dia macam Yasin bahasa baro. Ja subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Pakening baca subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya sadaqallahul adzim jadi. Orang buta antar ke masjid mak tahu yo ke sandal lah. Ring lak melak antar ke masjid sandal lo ring zambi. Debu ke setar lo macang ni salipan di mare to iko. Allah biar noning ke deragi dera guru berarabu cekak kenyaman santri langke bin dera ini masih kau cak bin ajam bin sape cak bin dera anak apa dera maknya kak kenyaman santri laki dera ni mul jemaah lemah tak tahu tedung nomor 2 lambang kesetiaan kan mau berdengah kabin undangan ikan beri dera benih beri sape dari saking setiaan mau berdeng dera terero ya tuba yando ibada ya terbinin ya berbeda terlakin yocol terlakin seyocol lemak sedeku terbini lemak arunga bero tak ada borop jaga binin selain mak tahu jaga binin tibi jadi nyuwar di atas tang bini mak tak ada borop dumak mon orang mak pah tak borop geluh tak pak
Wah repot ke masjid ke masjid orang. Aduh, tahu. Santri lamba, santri ngaji ni ada tek kiai napa? Sebelum maghrib le dapat kalangkar kiai kita ada pak. San le dapat kalangkar ngimami maghrib, pah morok kiai. Mangken tak balik kiai kambera bara maghrib ngane ngandem menakan tak adem dateng. San le dateng bah nyemi pentol. Pai kakan pentol lah. Plastik buang ya dan langkar. Sasabuan siapa? Kiai nah. Mun lembek si bener ni ke santri laki mun tromo li adeng bedeng ke kiai. Maksudnya maki santri bini nemu akan. Dari mana santri bini mun tromo li semaput kejang wah ning sini ke. Itu wae sareng di mawardi jon mandelik. Kiai wah ada bunjok jin di meriu. Cok biasan kok mun tua ngak dia untur jin ni. Sen boleh beras. Boleh komat boleh. Badan ada banyak. Duh, tahu. Terkhidmat selamat atau foto dak budi. Engki yo, to rejak lah kebai melolo sampai doa ki yo. Una kebai mage siapa tahu. Cak gini ke insting gini kenyamanan. Insting. Eki garizi atau tabi'i insting Allah saya beritahu. Ini mun bederengakan bahta corok mata. Ya tanda ada tahu jak ini nak. Pada bener rumah makai petang aja tak ada poro pria. Okay. Sia, mau ni bentai kadang ni beri boleh. Aduh, sekali tu lagi. Bompon ke? Mula wallah. Njak. Entan. Ini nang tenang. Jebuk tu buko. Ula bolla wallah ula keng tak kok waset temare na pahal berem dia ula tak pon langsung mulai maren coba lagi ai isyarona tak pati nyaman mangkan gula ninga sambi bas ngabas anu mulai gele bas ngabas WA tak kok la inna tak kok senika Arya beni Mekasen Pak Jember Ambulu jauh ten sekak ditoh gula polana beni gun masalah mulai menolok ki nya usah nyiapakin si akan ti acara malaku dumandam terus kan bede menolok Pak saare bak kali siapa sa ganti jadi usah nyari kiai gula usah nyari kiai okay. Pon sekat ditoh mandar muka beda manfaat mandar muka beda barokana korang benlangkongi pon nyon saborah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'indan awwalina wa akhirina wa ayatan min qablina wa al-akhirina. اللهم اكفنا وفي معدنا واصرف عنه الظالمين مكر الماكرين وشر مصائب الدنيا والدين. اللهم تقبل اعمالنا واعمال المساعدين وعندنا اعمالا جاريه نافعه صالحه في الدين والدنيا والاخره. اللهم سهل امورنا وامور رزقنا وامور مهدنا ما دامت السماوات والارض. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.